राति 3टारू आसी ठिया होचु टिकेट किंतु मिलुनी कोन भाई मिलुनी सर आम पूर्वरु आसी लोक नै जाउछन टिकेट सेति पई आमे राति रे आसी बसचु काली टिकेट नै गिरि जिबु टिकेट आमे 10टा 15टा नबा पई आसु किंतु 4टा टिकेट दिया होछ कोन भाई दिया होछ टिकेट खाली जाउ हे जाउची आम पूर्वरु आसी करी पिला नै जाउछन टिकेट अच्छा को पार्टी सिंह बाहिनी लाइन लगौछु आम पूर्वरु तांको निज रिलेटिव जो माने चिड़ा होचंदी से माने आसिकरी माने तांको रिलेटिव रखि दउछंदी आगे मालिक पठेना तो प्रचार करिया नाही 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 प्रचार करे मालिक किया मो पटे आमे आम घर जगतसिंहपुर सर आधार कार्ड को यात्रा देखे बस आधार कार्ड आन के आमे पीयूष भाई पई जोडी जोडी जो जगह को जो पीयूष भाई पई आमे प्रस्तुत हो तापर टिकट मिलुनी ब्लैक रे बिकुचंदी सारे टिकट आज्ञा फैमिली हम संग साथी सारे अछंदी खाली जो घर फैमिली और संग साथी के ना दे टिकट अच्छा ना संग साथी कोउडी अछि संग साथी अछंदी हम रूम रे अछंदी हम रूम टा तो इठी भुवनेश्वर रे कहू ना दे बोल सांगर ना कमे गई सांगर आदि तो सांगर ना कहबार ना ना प्रचार ना आपण कोन ना आपण जो जेमिति भाबु क्या 3 दिन ले आसिलुनु 3 दिन ले हम टिकट पाउनु राति 3टारू आसी ठिया होचु टिकट किंतु मिलुनी कोन भाई मिलुनी सर आम पूर्वरु आसी लोक नै जाउछन टिकट सेति पई आमे राति रे आसी बसचु काली टिकट नै गिरि जिबु आपण केते दिन हेलानी बसरे टिकट पे बसिलेनु मु 3 दिन आसिले मते टिकट मिलु नै टिकट आमे 10टा 15टा नबा पई आसु किंतु 4टा टिकट दिया होची कोन पई दिया होची हमको अच्छा आपण 3 दिन हेला केते बेले आउछन टिकट टिकट पई राति 3टारू ठिया होची पदिनो आस्तिलु काली आस्तिलु सेमति करछन हम सहित माने आपण सहित करछन ना टिकट खाली टिकट खाली जाउ हे जाउची आम पूर्वरु आसी करी पिला नै जाउछन टिकट अच्छा को पार्टी रो सिंह बाहिनी रो सिंह बाहिनी आज्ञा कोउडु आछन मु जगतसिंहपुर आसी जगतसिंहपुर आसी टिकट पाउना ना आपण केते दिन हेला आइले मु आसिलेनी यात्रा तो देखुची हां देखुची केमे देखुछन आपण गोटे टिकट सर मिलुची मते अच्छा आपण केइटा टिकट चाहुछन मु 10टा टिकट चाहुचिली 10टा टिकट कोन पई चाहुछन 10टा टी हम संग साथी अछंदी अच्छा फैमिली अछंदी संग साथी जो फैमिली अछन ताकर कांती टिकट दउ नांदी टिकट देले सिना मु देबी टिकट तो मिलु नै 3 दिन आसिलेनी अच्छा 3 दिन हेला आसिलेनी आपण केतेटारू केतेटा जगह रे बसतन जे कहबिनी हमें राति 3टारू पहुंचू राति 3टारू एठी पहुंचन 3टारू धाड़ी रे लगौचू आसिला पूर्वरु लोक भी ठिया होई जाउछन हम आगुरु माने कोन बहुत दिन रो टिकट ता पूर्व 10 दिन आगुरु बिक्री नै हम पूर्वरु टिकट सरी जाउछे सारे काली सरतिला सकाळ 8टा रे सरी गला काली रो पदिन ठिया आइतनु सकाळ 8टा रे काली सरी गला काली राति रे जो ठिया आइतनु राति 3टा रे आज सरी गला 9टा रे सरी गला कोन पे अच्छा 9टा रे जो सरी गला आज्ञा आपण तो 3 दिन हेलानी बसछंती 9टा रे सरी गला काहे कि आपण तो हम पूर्वरु बा नै जाउछन टिकट हम आपण कोन एते दुर्बल जे टिकट काउंटर रे आपण लाइन लोग गाड़ी करनांती लाइन लगौछु आम पूर्वरु तांको निज रिलेटिव जो माने चिड़ा होचंदी से माने आसिकरी माने तांको रिलेटिव रखि दउचंदी आगे रे आमे देखि पारुनु आमे तो रहउछु अल्प बाटे रहउछु देखिबु केमदी अच्छा अच्छा हां आपण अल्प बाटे रहउछु देखि पारना नाही आपण 3 दिन हेला टिकट पई जो आसुचंदी तर आज हेई पाइलानी आज काल सकाळे तो होबा कथा पदिन हेनी सर 2 दिन हेला टिकट हेनी हमको टिकट मिलिनी सेति पई आज बस्तु टिकट नै गिर जिवो आपण को मालिक पठेना तो प्रचार करिया नाही 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 प्रचार करे मालिक किया मो पठेने आमे घर जगतसिंहपुर सर आपण आधार कार्ड को यात्रा देखे बस आधार कार्ड आन के छी आधार कार्ड सब कम पे आनी आधार कार्ड कम पे आनी सर आधार कार्ड आनिवनी कोडी ना हमें कम पे हम रहू जो इठी भुवनेश्वर अलगा पार्टी तो पडिछि आपण एठी काई टिकट पाई हमें पीयूष भाई पई जोडी जो जगह को जो पीयूष भाई पई हमें प्रस्तुत हो अच्छा पीयूष भाई पई खाली आज्ञा अच्छा सेपट कान्हा भाई भी बसतोंती तांको पई गलेनी का पई कोन होई पारे हम पई भी पीयूष भाई तम पई पीयूष भाई आज्ञा अरे पीयूष भाई कहलेन टिकट उठा देइताते पीयूष भाई तो कहि परिबो न हमें जेतु कोई परिबेनी टिकट काउंटर तो कटा होची टिकट पीयूष भाई कम भाई कहबो अच्छा टिकट काउंटर जो टिकट कटा होची ताले आपण तो दर्शक पीयूष भाई रो फैन जेतु बहुत आडू यात्रा रे आपण जाई देबे आज्ञा तो यात्रा सेठी पुन टिकट सब करन टिकट बहुत जगह मु पीयूष भाई यात्रा देखी आमर बरुण सौर मेला जाजपुर जाइली सिटी भी टिकट पाई कि एमती बेशृंखला एमती लाइन रे आसिकी
ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ନା ଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି? ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ବିଶୃଙ୍ଖଳା କହନ୍ତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଗରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆମ ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ପଶିଲା ସେଇଟା କଣ ହେଲା ତାପରେ ଟିକେଟ ମିଳୁନି ବ୍ଲାକ ରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେଟ ବ୍ଲାକ ରେ ବିକୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହଉଛି? ବ୍ଲାକ ରେ ବିକୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ ତ ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପଡିଛି? କହିପାରିବିନି 1800 ନା 1800 ଲୋକଙ୍କର ପଡିଛି। 1800 ଲୋକ ପଡିଥିଲା ଆଜି କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ପଡିଛି ମୁଁ ଏଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ 3 ଦିନ ଟିକେଟ ପାଉନାହାନ୍ତି? ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଜି ଆପଣ 3 ଦିନ ଧର ବସିଲେ, ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ତା ପରଦିନ ଟିକେଟ ସକାଳୁ ଆପଣ କଲେନି? ତା ପରଦିନ କେମିତି କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତା ପରଦିନ କେମିତି କରିବୁ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ମୁଁ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଲା ଆପଣ ମୁଁ ବା ବଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ପାଇଲେନି ପ୍ରଥମ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ ମୁଁ କାଲି କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଟିକେଟ ଯେହେତୁ କରିଥିଲି ମେଲୋଡି ସରିବ ମେଲୋଡି ଦେଖି ଆସି 3ଟା ରାତିରୁ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଲୋକ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଆଣିକି ଆଗରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ କାହା ରିଲେଟିଭ କିଏ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ଦର୍ଶକ କିଏ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି? ରଖିଆ ରଖୁଟି କିଏ? ରଖିଆ ଲୋକ ତାଙ୍କ ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି ମୋର ପୁଣି କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣି ଆଗେ ରଖିଦେଲି ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ମୁଁ ତ ପଛରେ ରହିଲି ନା ମୁଁ ଆଗରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବି କେମିତି ଆଗ ସିଟ୍ ଟା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଗ ସିଟ ନୁହଁ ମତେ ଟିକେଟ ଦରକାର ମୁଁ ଯେତିକି ଟିକେଟ ଚାହୁଁଛି ମତେ ସେତିକି ଟିକେଟ ମିଳୁନି ଯେତିକି ଟିକେଟ ଚାହୁଁଛ ମିଳୁନି ନା 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ କାହାକୁ ଯୋଉ ଡାକିବି 10ଟା ଟିକେଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି 10ଟା ଲୋକ କାହାନ୍ତି? 10ଟା ଲୋକ କଣ ଟିକେଟ ଆଣିକିରି ଆସିବୁ ନା ଟିକେଟ ତାକୁ ଟିକେଟ ଦେଇକିରି ଆଣିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବୁ ଏଇଠୁ ଟିକେଟ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଫ୍ୟାମିଲି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଟିକେଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନା ସାଙ୍ଗସାଥି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଆମ ରୁମ ରେ ଅଛନ୍ତି ତମ ରୁମ ଟା କୋଉଠି? ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ରୁମ ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୁମ ରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି? ପିଲା 6 ଜଣ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗର ନାଁ କହିଲେ? ସାଙ୍ଗର ନାଁ କମେଇ କହିବୁ ସାଙ୍ଗର ଆଦିରେ ତ ସାଙ୍ଗର ନାଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ପାର୍ଟି ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବସେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପଚାର ନାଇଁ ଆପଣ କଣ ବସେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କିଏ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ବସେଇଛନ୍ତି ନା ପାର୍ଟି ମାଲିକ? ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବସିଛି ଟିକେଟ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣ ଯାହା ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଟିକେଟ କଣ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଖ